And we are going to continue with the third panel, which will be revolving around balanced nutrition in the childhood stage for well-being of the nation. We know that this is one of the main programs of our president, Bapak Prabowo Subianto, having a nutritious meal, a lunch meal actually, for the students around Indonesia with all of its challenges. We sort of has a sneak peek in the very first panel, but here in the third panel we have the opportunity to dig deeper into what are the challenges and how can we address those challenges. And without further ado, let me give it back to our moderator for the third session, Rory Ashari. Take it away. Thank you so much, Alia. Now we are entering the third or the last panel discussion, ladies and gentlemen. As Alia mentioned, it is going to be about a balanced diet to empower the next generation. We'll be talking about nutrition. We'll be talking about stunting, wasting, and how to tackle those issues. So this panel will focus on the collaboration between the government and business sectors to improve nutrition and address food insecurity, particularly stunting. And it is a good thing that the government has clear priorities as encapsulated in Astacita. And one of the quick wins, as explained by Minister Rahmat Pambudi earlier today, was providing free lunch and milk in schools, as well as nutritional assistance for children and pregnant women. The collaboration with private sector plays a significant role to make the free meal program and nutritional intervention a success. And hopefully we can together tackle malnutrition, reducing stunting, and promoting a healthier nation. On the other hand, we face double burdens. Indonesia is not only facing stunting, but also fighting against obesity. In 2022, according to the Health Ministry, 1 out of 5 children are either overweight or obese. So what is the best solution to tackle this double burden? At one time, we are tackling stunting and wasting atau kurang gizi, but on the other hand, we are dealing with obesity and overweight within our community. And to discuss this very interesting topic, I would like to invite 3 speakers on stage. The first is Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Head of the National Nutrition Agency, and then Professor Insinyur Ahmad Syafiq, MSc PhD, Head of the Center for Nutrition and Public Health of University of Indonesia, and last but not least, Gabriela Santosa, or Ibu Gabi, Head of Business Development and Strategy, JAPA. Bapak Ibu, nampaknya sesi sore akan lebih masuk begitu kalau kita berdiskusi pakai bahasa Indonesia, setuju nggak? Tadi ada request khusus untuk menggunakan bahasa Indonesia, tapi to accommodate our international audience, then we will use mixed languages. Campur-campur ala Jaksel ya Bapak-Bapak ya. Dan juga Ibu Gaby. Boleh dong kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita terlebih dahulu. Kita akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Head of the National Nutrition Agency. Mohon sekali Pak, waktunya 5 menit untuk menyampaikan materi. Saya singkat saja untuk memperkenalkan beliau. Dadan Hindayana is a lecturer and researcher specializing in entomology at Bogor Agricultural University, where he holds the functional rank of lecturer. Beyond his academic career, Pak Dadan serves as the head of the Agricultural and Entrepreneurship College in Bana West Halmahera, North Maluku, an initiative founded by local authorities in collaboration with IPB. With over 20 academic publications and involvement in at least 10 community service programs, Dadan is deeply committed to addressing agricultural and nutritional issues in Indonesia. Without further ado, please welcome Dr. Insinyur Dadan Hindayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya bicara bahasa Indonesia karena saya sekolah di Jerman 6 tahun. Nanti kalau saya bisa bahasa Jerman nggak ada yang paham.
Badan Gizi Nasional dibentuk karena program utama Bapak Prabowo Gibran. Seperti diketahui bahwa Prabowo Gibran memiliki 320 program, kemudian disarikan menjadi 17 program prioritas, dan kemudian disarikan menjadi 8 program hasil terbaik cepat, dan nomor satunya adalah makan siang gratis. Makan siang gratis kemudian diubah terminologinya menjadi makan bergizi, karena berbasis hasil percobaan kita di Sukabumi bahwa makanan ini akan dideliver 3 kali, yaitu jam 7.45 untuk anak PAUD dan sampai anak SD kelas 2, kemudian anak SD lainnya dideliver jam 9 untuk dimakan jam setengah 10, dan kemudian anak SMP SMA dideliver jam setengah 12 untuk dimakan jam 12, sehingga terminologi makan siang menjadi kurang tepat dan kemudian diganti menjadi makan bergizi, dan ini kelihatannya lebih edukatif, lebih profesional, dan juga lebih enak didengar. Bapak Ibu sekalian, kenapa makan bergizi penting diberikan kepada 82,9 juta orang di Indonesia atau sepertiga penduduk Indonesia, karena latar belakang seperti ini. Jadi ada anggota rumah tangga di Indonesia dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas kaya, kelas menengah, menuju kelas menengah. Mohon grafiknya disampaikan. Kemudian next, kemudian ada kelas rentan miskin dan kelas miskin. Jadi Bapak Ibu sekarang mohon dilihat, kelas atas memiliki anggota rumah tangga 2,84. Itu artinya kalau ada 1 ibu 1 anak, 1 ibu 1 bapak, itu anaknya artinya 0,84. Artinya kalau ada 100 orang kaya, 84 orang atau 24 keluarga memiliki 1 anak. Dan kemudian 16 keluarga tidak punya anak, padahal dia orang kaya. Dia mampu membiayai 1.000 orang, bahkan menyekolahkan pun ke Inggris yang 1 miliar 1 semester. Padahal di Indonesia kalau sekolah cukup 100 juta sudah sampai jadi sarjana. Nah, sisi lain kita lihat, anggota keluarga miskin yang paling merah. Di situ ada 4,78. Apa artinya? Jadi kalau ada 100 orang miskin, 78 keluarga punya anak 3. Betul? Dan kemudian 22 orang punya anak 2. Kalau digabung antara miskin dan rentan miskin, anaknya rata-rata 2,5. Penduduk Indonesia bertambah 6 orang per menit atau 3 juta per tahun, dan akan bertambah sampai 2045 mencapai 324 juta. Itu adalah populasi Indonesia tahun 2045, di mana itu adalah masa emas Indonesia. Bapak Ibu sudah bisa perkirakan berasal dari mana anak-anak itu? Dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin? Tentu dari keluarga miskin. Jadi miskin melahirkan miskin. Itu artinya kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan terstruktur. Dan itu bisa dilihat dari lama sekolah di grafik yang sebelah kiri. Kita lihat bahwa yang hampir sempurna 12 tahun sekolah itu hanya di DKI Jakarta. Rata-rata nasional hanya 9 dan bahkan ada yang 7 tahun. Itu artinya apa? Sebagian besar penduduk kita hanya mengenyam pendidikan SMP. Jadi antara pendidikan SMP dengan melahirkan keluarga yang lebih banyak, itulah populasi Indonesia kalau pemerintah Indonesia tidak mengintervensi dari sekarang. Jadi bukan bonus demografi yang akan diperoleh tahun 2045, tapi disaster demografi. Jadi mohon dipahami kenapa Pak Prabowo begitu kuat memiliki tekad untuk memberikan makan kepada sepertiga penduduk Indonesia, karena bahaya yang akan terjadi untuk populasi Indonesia. Jadi kenapa kemudian dikeluarkan program makan bergizi gratis yang akan menghabiskan anggaran kurang lebih 400 triliun atau 1,2 triliun per hari untuk investasi SDM masa depan Indonesia. Nah, kenapa kemudian diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA? Kita lihat ada grafik berikutnya bahwa, mohon grafiknya, bahwa dalam pertumbuhan manusia itu ada 2 titik kritis yang penting diintervensi. Yang pertama adalah 1000 hari pertama,
Ya itu, kenapa menjadi ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita? Itu adalah untuk perkembangan otak, kecerdasan. Disitulah makan bergizi harus diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Nah kemudian kenapa juga harus diberikan kepada sampai anak SMA? Karena ada dua titik kritis kedua, yaitu ketika anak berkembang dari usia 8 sampai 17 tahun. Ketika kita tidak intervensi pada saat dia pertumbuhan, maka pertumbuhan fisiknya tidak sempurna. Ya. Jadi jangankan untuk bermain bola 90 menit, 30 menit pun akan kalah. Jadi kalau sekarang PSSI berprestasi, saya senang. Kenapa? Karena pemainnya adalah produk makan bergizi yang terjadi di negeri Belanda. Kulangnya kuat-kuat, tubuhnya tinggi-tinggi dan bisa bermain 90 menit meskipun kemarin waktu lawan Arab Saudi sudah mulai kram. Dan itu belum bisa berkutik melawan Jepang. Kenapa? Karena Jepang sudah 100 tahun melaksanakan makan bergizi sampai sekarang. Meskipun banyak masyarakatnya sudah kaya. Jadi kita bisa saksikan kenapa Jepang bisa begitu berkuasa di olahraga. Karena produk makan bergizi, tulangnya kuat-kuat, cerdas-cerdas. Jadi main bola tidak hanya kuat fisik tapi juga kecerdasan. Dan oleh sebab itu IQ rata-rata tertinggi di dunia adalah penduduk Jepang. Dan main voli yang butuh fisik tinggi, juaranya Jepang. Jadi itulah kenapa makan bergizi menjadi sangat penting. Saya kira itu ya presentasinya, kenapa penting. Dan kemudian kami akan laksanakan program makan bergizi ini dengan pola membuat satuan pelayanan. Dan satu satuan pelayanan nanti akan mengelola uang antara 7 sampai 10 miliar di 3.000 anak sekolah, di setiap 3.000 anak sekolah. Kemudian ketika satuan pelayanan berdiri, kami akan ngecek berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui anak balita, real time. Kenapa? Karena ibu hamil, ibu menyusui tidak bisa menggunakan data sekunder. Kalau kita gunakan tahun 2023, banyak anak muda yang belum nikah dan belum punya anak. Jadi kita harus real time. Jadi begitu satuan pelayanan berdiri, kita langsung cek, tidak membuka pendaftaran, tapi kami akan data di radius 6 kilo itu berapa ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita digabungkan dengan anak sekolah, sehingga kemudian satu satuan pelayanan akan melayani 3.000 plus minus ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Satu satuan pelayanan akan mengelola uang antara 7 sampai 10 miliar dan mohon diingat 85% dari uang yang kita investasikan itu akan digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Berasal dari produk-produk pertanian yang kita harapkan bisa diproduksi secara lokal. Nah, Badan Gizi tidak akan menetapkan standar menu nasional, tapi standar komposisi gizi. Menunya akan diolah oleh ahli gizi di satuan pelayanan berbasis karakteristik daerah. Jadi kalau di daerah banyak itu produksi ikan, maka proteinnya adalah protein ikan. Tentu saja Blue Food menjadi sangat relevan. Tapi di daerah-daerah yang banyak serangga, ya proteinnya dari serangga. Nah, gitu. Di Sukabumi orang lebih senang, anak-anak lebih senang makan ayam. Disitulah ayam menjadi utama. Baik. Dan ibu bapak perlu ketahui 60% dari hasil percobaan kita di Sukabumi, 60% anak itu tidak pernah minum susu. Bukan karena laktos intoleran, tetapi karena tidak mampu beli susu. Tidak pernah melihat gizi seimbang karena tidak mampu menghasilkan makanan dengan gizi seimbang di rumah tangganya. Karena pendapatannya rata-rata hanya 1 juta ke bawah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan kenapa program makan bergizi ini sangat penting. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Waalaikumsalam Pak Dadan, terima kasih sudah menggunakan waktu 5 menitnya dengan tepat, sedikit kelebihan tapi nggak apa-apa Pak. Saya selanjutnya akan mengundang Profesor Insinyur Ahmad Syafiq, MSc PhD, Head of Center for Nutrition and Public Health of the University of Indonesia. He is the Director of Directorate of Career Development and Alumni Relations of UI from 2020 to present times, and Head of Center for Nutrition and Health Studies, Faculty of Public Health from University of Indonesia from 2009 up to today. And he got his PhD in Nutrition Program, School of Population Health, the University of Queensland, Brisbane, Australia, back in 2006. Let's give a round of applause for Professor Insinyur Ahmad Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.
Saya senang sekali berada dalam kesempatan ini yang menurut saya sangat penting ya, dan saya tadi mendengarkan Pak Dadan menyampaikan mengenai betapa pentingnya program pemberian makan bergizi gratis. Saya sangat setuju. Memang sudah seharusnya ini dimulai. Dan meskipun ya agak terlambat ya, tapi tidak apa-apa, harus dimulai. Jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi sudah sangat baik, dan saya ingin menekankan mengenai pentingnya gizi seimbang yang kadang-kadang definisi seimbang saja susah difahami gitu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan seimbang? Seimbang dengan apa? Lagi-lagi kalau kita tadi bicara sosial ekonomi, kalau seimbang dengan pendapatan jadi nggak seimbang secara gizi gitu. Nah yang di sini next. Oke. Sebagai fundamen untuk pertumbuhan tentu gizi sangat penting. Tadi udah ada grafik. Ya, saya hampir saja mengeluarkan grafik yang sama pada Dadan, tapi saya tahu Bapak akan ngeluarin grafik itu. Jadi saya kira itu ada titik kunci yang penting ya. Ada dua, kalau lihat dari growth velocity, ada dua tempat yang penting dan dua-duanya dari sudut pandang public health. From a public health point of view, that is very important not only to have a curative approach on stunting, but also a preventive and promotive approach towards stunting and other malnutrition problem. Jadi di sini key nutrients for child growth and development, kemudian the importance of balanced diet in preventing stunting, dan incorporating local foods, tadi juga sudah disampaikan, into a balanced meal plan for children. And in the future, we know that food metrics will have very important roles, not on nutrient level, but at food level. At food level, the matrices of different types of foods will be very important, especially in highlighting and clarifying certain situations where at nutrient level it could not be explained. Yeah, so for example, high fat in cheese is proven to be beneficial. Yeah. In contrary to what people believe and what other studies suggest, that high fat is not good. Well, depends. If the fat is contained in the matrix of foods, then it would be different. Yeah, so I think in the future we will talk about food matrix. Okay, next. Nah, sekarang saya pakai bahasa Indonesia. Pedoman gizi seimbang, kira-kira panduan ya, sudah lama sebenarnya, udah 10 tahun dari Kementerian Kesehatan supaya konsumsi makanan dan pola hidup masyarakat mencapai status gizi optimal dan dapat beraktivitas untuk hidup sehat, kita harus menerapkan gizi seimbang. Next. Next saja, waktu saya pendek sekali. Next. Kalau tidak seimbang, maka kekurangan atau kelebihan, dua-duanya sama jeleknya. Next. Ada 4 pilar, makan beraneka ragam, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik secara teratur, memantau dan mempertahankan berat badan normal. Next, berikutnya untuk membantu, itu ada namanya tumpeng gizi seimbang ya. Ada 4 pilar di situ. Yang pertama, pilar makan makanan beraneka ragam, yang kedua perilaku hidup bersih, yang ketiga aktivitas fisik secara teratur, dan yang keempat memantau dan pertahankan berat badan normal. Next, berikutnya tidak ada satupun makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang lengkap, ditambah dengan pengetahuan terakhir kita mengenai food matrix tadi, maka kita tahu bahwa kita harus mengkonsumsi beragam jenis makanan. Next.
terapkan pepatah ciptakan pelangi di piring makanmu. Ya, jadi makan itu apakah sudah warna-warni atau belum? Minimal 3 warna, 3 colors. Kalau belum 3 warna, berarti belum beraneka ragam. Jadi cara paling sederhana menilai makanan kita udah beragam atau belum, itu lihat udah pelangi belum nih piringnya, bukan piringnya ya, isinya. Ya, kalau sudah warna-warni seperti itu, seperti pelangi, maka ini disebut beraneka ragam. Next. Oke. Juga ada piring makanku ya. Isi piringku atau piring makanku bisa kita lihat bahwa 1/3 bagian makanan pokok, 1/3 sayuran, 1/3 lauk dan buah. Jangan lupa air putih. Next. Jadi balanced diet very important to support growth, boost energy, prevent diseases, enhances immunity and improves mood. Next. Eat a variety of foods, portion control, stay hydrated, limit sugary and processed foods, regular meals, and ini yang sudah lama kita lupakan, listen to your body. Ya, jadi makanlah ketika sudah lapar, berhentilah sebelum kenyang, kira-kira gitu ya. That is a very simple rule, but sometimes we don't hear our body. Next. Challenges for the next generation, easy access to fast foods and processed snacks, sedentary lifestyles driven by screen time, misleading marketing on healthy products, what is healthy, what is unhealthy, and fourth, lack of education on nutritional needs, and 5 social pressures and body image concerns. Tapi yang lebih penting challenge-nya adalah ini, berikutnya, next. Saya minta waktu 1 menit lagi. Tingkat asupan protein anak di Indonesia rendah sekali. Ya, jadi padahal ini protein sangat penting untuk pertumbuhan. Tapi anak-anak kita masih mengalami defisit atau kekurangan asupan protein yang tinggi sekali, berat sekali. Oleh karena itu program makan bergizi itu jadi sangat penting karena anak-anak yang membutuhkan langsung mendapatkan makanannya dan proteinnya. Next. Oke, next. Jenis sumber protein hewani dan nabati. Next. Hewani lebih baik daripada nabati. Next. Dan kalau kita lihat di sini studinya Hedi dan teman-teman, kalau animal source foods jenisnya lebih dari 3, ya, itu dia angka stuntingnya hanya 8,5%. Ya, sementara kalau tidak ada ASF, ya itu angkanya 62%. Ya, jadi tinggi sekali, beda sekali dengan kalau ada animal source foods. Jadi ini penting sekali. Oke, next. Baik, saya nggak akan bahas ini, nanti saja pada kesempatan lain. Berikutnya, next. Oke, education is very important. Jadi makan siang bergizi harus dibarengi dengan peningkatan literasi. Jadi nutrition basics at an early age, accessible healthy food, jadi availability dan food environment itu sangat penting. Parental guidance, encourage family meals and role modeling, incorporate fun and make healthy eating enjoyable. Policy changes, advocate for government support in promoting nutrition. Dan ini saya kira sudah ada Badan Gizi Nasional, I think it is a lot improved ya dari segi komitmen pemerintah, bukan hanya sekedar komitmen tapi benar-benar sudah diwujudkan dalam satu badan dan program yang saya kira saya sudah lama menunggu ya ada yang badan ini, jadi this is very good in my opinion. Next. Mohon maaf, waktunya sudah habis, Prof. Ya udah. Oke, baik. Jadi penting sekali di sekolah balance meal programs ya. Jadi makan bergizi gratis itu balance meal programs and nutrition education. Ini jadi satu.
Yang kedua, parents harus menciptakan positive food environment at home. Buat anak-anak muda, set personal health goals and track progress. Untuk masyarakat, organize workshops and campaigns. Next. Baik, saya kira itu saja. Yang paling penting adalah perubahan sekecil apapun harus kita lakukan for lifelong benefits dan empower yourself and others to make informed food choice. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Professor Ahmad Syafiq, thank you very much. Two things very important to note: balanced nutrition guides, eat varied food, at least 3 colors, or you can adopt isi piringku, live clean, physical activities, and achieve healthy body weight and maintain it. And this is one of the homework for Indonesia, as Indonesia protein intake is still very low. 85% of children are deficient in terms of protein intake. Professor, thank you very much for your insight. And let's now move on to the last but not least speaker, Gabriela Santosa, Head of Business Development and Strategy JAPFA. Ms. Santosa, or Ibu Gebi, or we may call Kakak Gebi, is responsible for the expansion of JAPFA's network and partnership, mainly in animal health, digital and biological technology solutions, and drives cross-divisional initiatives. Additionally, she explores and focuses on resources to support technological efficiencies and innovation in current operational process. She also holds the position as Head of Projects in PT JAPFA Comfit Indonesia Tbk since March 2024, and as Deputy Head of Animal Health and Livestock Equipment since 2017. And last but not least, she was selected as Forbes 30 Under 30 based on Europe edition in 2019 under manufacturing and industry stream as co-founder on Purafinity, a deep tech startup that has accumulated over $17 million in funding. Wow. Let's now give a big round of applause for Ibu or Kakak Gebi. Please take your time. Good afternoon, everyone. I believe there's a burden that's held by the person who has to present last, and that all the ideas that actually I wanted to put across, well, I'm heartened to see that many others have already presented those ideas, others that are far more qualified than I to speak on these topics. And it's my absolute pleasure to be on this panel with Prof. Dadan and Prof. Syafiq, who actually have also put across all my points. So I think I can move faster. I hope Rory doesn't shout me off the podium. Okay, so let me start by, hold on. Okay. I'd like to open by applauding the government and its wisdom, its vision, and laser focus on nutrition. Prioritizing children's nutrition is a strategic economic investment. Nutrition investments have actually the highest ROI in public policy. They have lasting impact that infiltrates all layers of society. And according to the World Bank, every dollar that we spend on nutrition gives an average economic return of $16. By ensuring that every child has access to adequate nutrition, we're laying the groundwork for stronger, healthier, and a more prosperous Indonesia. And as Prof. Dadan mentioned earlier, there is a critical timing or moment in the child's development in which we must intervene. And with Prof. Syafiq's input, as you'll see later, we really subscribe in the concept of education and awareness around what a balanced diet really looks like. Because as we all know, in the food industry or in food in general, there's a lot of misinformation. The other thing I would like to mention is that this concept, that this program is very much in line with our value in JAPFA of growing towards mutual prosperity and creating value for all our stakeholders. Okay. But now let's look at the scale of the problem. There's some cause for celebration. Something that we should really acknowledge is that between 2010 and 2017, Indonesia managed to halve the number of malnourished people. Unfortunately, after COVID and the cost of living crisis, we've seen a global uptick in malnourished people, and specifically 3 million more malnourished people in Indonesia. Malnourishment is a complex and multifaceted issue that involves many parties, from government to farmers, to people and companies like JAPFA. And these systemic issues requires a collaborative effort and a very solid ecosystem. Hence, nutrition really should be the utmost concern for all of us, private and public, and we take this very seriously.
With the government's noble commitment and declaration, this is a very exciting and inspiring time for Indonesia. It's a call to action on how different parties can work together and deliver positive sum value, growing towards mutual prosperity, but also create lasting impact for generations to come. Java wholeheartedly supports and collaborates with the government. For over 50 years, Java has been actively contributing to this effort by producing affordable, high-quality, staple protein foods. We deliver essential nutrition to communities nationwide. We produce chicken, beef, aquaculture, and milk in Indonesia for Indonesians, and we are the second largest protein producer in this country. As you know, Java's core mission, which remains unchanged since our inception, is to produce as efficiently as possible and to produce locally for local consumption. Throughout the years, we have invested and developed world-class capabilities in livestock farming in the most efficient manner. We process and we distribute safe and quality food to Indonesians. Even beyond Indonesia, we are also within the top 3 in our chosen protein categories in Vietnam and in China through our spin-off sister subsidiary. And what we do, which is to produce affordable, nutritious, and safe protein supply, also supports very closely with the nation's agenda around food security and food resilience, around swasembada. Today, since many of the concepts have been shared in detail already with the other speakers, I would just like to highlight 2 ways in which Java has already collaborated with other stakeholders to deliver on this vision. This is truly a crucial moment for us all, and we truly admire the government's commitment to address the complexities in achieving this Makan Bergizi program. And I think the awareness, the difference in the approach this time is the openness to dialogue and actually sourcing capabilities across all the stakeholders that we recognize the government has been doing. They've been preparing ahead for the task, managing the risks, and doing a conscious and rational design around how to implement this Makan Bergizi program. From our side, ever since the announcement of this program, we've been very forthcoming in dialogue with the government bodies and engaging with the relevant parties in the design process. So in this case, Java has recently collaborated with the government through their think tank, Indonesian Food Security Review, and also the Center of Nutrition and Health Studies of UI Universitas Indonesia on a study to measure the nutritional adequacy of children across 5 different Indonesian cities. So over 1,000 children have received nutritious meals through 3 different models, ready-to-eat model, ready-to-cook, and self-managed. The study was focused on analyzing the effectiveness of these different approaches with regard to production processes, nutritional fulfillment, and distribution, and ultimately really the cost and benefit of each solution or each channel. Sorry. From this study, it was clear that the ready-to-cook model would be the most ideal in terms of cost and benefit. With this model, we can also engage the local workforce within the communities and adjust the menu to local preferences and tastes. I believe Prof. Dadan and Prof. Syafiq has mentioned the importance of that in making it a lasting change. From this collaboration, we continue to listen closely to the government and their agenda, which includes the swasembada and also elevating the local economy and having the inclusion of these local agents. Some of the areas we identified that Java can directly support are empowering the existing local cooperative farmers. I believe this was mentioned by Pak Agung in the first panel. That we really need to leverage the kemitraan that exists in the nationwide. So the poultry cooperative or kemitraan has actually been the most successful in the agri sector. And by leveraging the network and distribution of the production of these poultry, we can actually elevate the swasembada. Where we mentioned earlier, nationwide we actually have a surplus of chicken. But how, if we can also add to the local consumption and production in a local swasembada, right? Secondly, slaughtering and ensuring that we are highlighting food safety as we try to increase volumes of food production and food delivery. I think Billy mentioned that earlier in the first panel as well, in that we must
ensure that the RPAs that we are processing these chickens in are NCAFE accredited and also halal. And this is something that is quite important after we know what happened with COVID. Yeah. And lastly, we want to ensure that maximal nutritional value is passed on to the final consumer of the meals. Whether that will be 10,000 rupiah, 10.000 rupiah, atau 12.000 rupiah, kita masih belum tahu. Tapi dengan itu, what's clear is that in order to maximize the impact of the allocated funds, the 70T funds, we must really optimize the supply chain and reduce the layers. So the idea is really to only keep a lean value chain around the true value creators of that chain. So we hope this initiative will serve as a reference point for future plans to reduce stunting. And Jaffa remains committed and open to further feedback and collaboration in this area. Sorry. I can't click. Okay. So the second highlight I'd like to share is very close to our hearts. It's the Jaffa for Kids program. Driven by our desire to do more in tackling malnutrition, we launched the Jaffa for Kids program in 2008. What started as a small-scale project grew into a key component for Jaffa's commitment to corporate social responsibility. With this initiative, we can do our part and actively contribute to address the nutrition gap and bring lasting improvements to children's health across Indonesia. Our approach with Jaffa for Kids is hands-on. Sorry, technical issue. Our approach for Jaffa for Kids is hands-on, and we are actively and directly engaged with communities we support. This ensures the effectiveness and the impact of the program. Okay. We team up with local governments, with health institutions and schools, such as the Puskesmas in that area. And for every school we engage with, Jaffa serves as a catalyst, fostering the strong collaboration and dialogue with various stakeholders to implement targeted, impactful actions addressing the needs of the children. In the Jaffa for Kids program, we look closely with teachers, parents, and students to raise the awareness about malnutrition and the importance of a balanced diet. This focus on education helps to change mindsets and build healthy habits. As you can see here, the Isi Piringku program that was highlighted by Prof. Shafiq is what we use as our materials for training. We can see the Puskesmas workers that we invite to measure at the start of the program, and also fostering hygiene habits such as washing hands before meals. The most striking part of this is that, So what's most striking is the participants share what they've learned with others in their community, and this creates a multiplier effect that spreads the knowledge of healthy diets and good habits throughout their entire community. We also get everybody to work together towards this goal, meaning teachers will check that the children are eating a balanced diet at their lunch times. Parents are also brought in for the training. Another key component of the Jaffa for Kids focuses on Another key component of the Jaffa for Kids focuses on improving child nutrition by providing eggs to malnourished children and engaging parents to promote better dietary habits. Children identified as malnourished during the initial screenings receive an egg a day for 3 months to increase their protein intake. By involving parents, we aim to encourage lasting dietary changes that support the children's growth and overall development. So in 2023 alone, the Jaffa for Kids program lifted 1,311 children from the malnourished status. The program is managed by our social investment department, and to ensure a lasting impact, we focus on measuring and monitoring our progress. We continuously refine and evolve our practices to improve efficiency. And finally, we remain committed to combating malnutrition in Indonesia with our stakeholders and building a healthier future for all. So let's take a look at the Jaffa for Kids outreach. You can see in the orange the direct impact Jaffa for Kids has had over time. Since its launch, we are proud to have positively impacted over 185,000 students from over 1,000 schools across Indonesia, benefiting so many young lives through our efforts. And if you consider the multiplier effect within the community, you can imagine that the impact is much bigger than that. The teachers will carry forward the learning to the future classes, parents propagate the learnings to their families, and children become adults and also impart their knowledge to their own future families.
As we have done so far, JAPA remains fully committed to partnering with stakeholders in the fight against malnutrition in Indonesia, and by working together, we can drive lasting change, move closer to eliminating malnutrition across the nation. I look forward to engaging with my fellow panelists to explore lasting, impactful ways to empower Indonesia's next generation, and are very open for feedback on how JAPA can continue to collaborate better. Thank you. Ibu Gabby, thank you so much. You started off very strongly, where nutrition is a great investment. Every dollar spent on nutrition returns $16, and there's a JAPA for Kids initiative, and there's a program, One Egg a Day, which is very beneficial for children. As Professor earlier mentioned, Professor Ahmad Shafiq earlier mentioned that 85% of Indonesian children are deficient in protein intake. I'd like to start off my Q&A session from Pak Dadan. So Pak Dadan, as we all learn that, sorry for bugging your mobile phone activity, but yeah, okay. Oh, sorry, right. So we have started our Q&A session. So from the point of view of food insecurity, it is often linked to a lack of knowledge about proper nutrition, Pak, be it from the teacher or from the parent side, right? How does the government integrate nutrition education into public health campaigns? Sometimes the burden is not about affordability, but about not knowing or about knowledge cost. Yeah, thank you for the question. Saya kira saya jawab bahasa Indonesia aja ya. Monggo, silakan. Paling besar masalahnya di Indonesia itu adalah daya beli. Daya beli. Daya beli. Jadi satu sisi kita kelebihan produk telur, satu sisi kita kelebihan produk ayam, satu sisi banyak orang kekurangan nutrisi. Seperti yang saya gambarkan tadi, kenapa? Karena tidak ada daya beli. Jadi Badan Gizi hadir untuk menyerap yang kelebihan dan mendeliver kepada yang kekurangan. Jadi Badan Gizi akan menjadi off-taker terdepan bagi produk lokal. Dan jika program ini sudah running, keseluruhan akan ada 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang masing-masing akan mengolah uang antara 7 sampai 10 miliar, di mana 85% untuk beli bahan baku. Jadi saya kira ini yang akan diuntungkan adalah semua yang berkecimpung di dunia pertanian termasuk peternakan. Pak, tapi Anda mengatakan the supply is very high, but the affordability is very low, right? Then how the technicalities to deliver or to distribute this excess stock towards people who are in need, Pak? Yeah, just I said that Badan Gizi will run 30,000 pusat layanan, satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang akan mempekerjakan kurang lebih 1,5 juta orang dan akan menyerap produk 85%, dana yang di delivered itu akan dipakai untuk membeli produk, 10,5% untuk bayar orang yang bekerja. Jadi nanti kalau saya iseng nih ya, ketika program sudah jalan, 82,9 juta mendapat pelayanan dari Badan Gizi secara serempak. Dan saya akan instruksikan hari Senin adalah makan telur, maka tiba-tiba akan dibutuhkan 82,9 juta telur di hari Senin itu. Saya meragukan 82,9 juta telur akan tersedia dalam waktu yang bersamaan. Sementara sekarang ini telur 200.000 ton kelebihan setiap tahun. Ayam kelebihan 600.000 ton. Bahkan ada harganya yang sangat rendah. Kenapa? Karena daya beli masyarakat tidak sampai untuk membeli produk-produk itu. Oke. Nah, Badan Gizi akan hadir di tengah-tengah untuk menyerap yang kelebihan tersebut sebagai dan mendeliver kepada yang membutuhkan. Seperti yang sudah saya jelaskan, 60% anak di lokasi percobaan kita itu tidak pernah makan dengan gizi seimbang. Jadi kalau makan itu nasi, kemudian ikan asin, kerupuk. Nah, kemudian mereka kaget ketika dihadirkan ada nasi, ada protein, ayam, telur, ikan, ada kemudian sayur, ada kemudian buah, dan ada kemudian susu. Itu mereka sampai tidak tega, tiap hari makan yang enak, di rumahnya tidak. Jadi ada yang anak itu maksa untuk membawa makanan itu ke rumah. Buat ibunya? Buat ibunya dan buat adiknya. Sehari minum susu, seharinya dibawa susunya ke rumah untuk adiknya. Karena 60% anak itu tidak pernah minum susu, bukan karena laktos intoleran,
tapi karena tidak mampu beli susu. Jadi kalau ada yang viral di Palembang, yang maksa ingin bawa makanan itu ke rumahnya, itu karena kebiasaan di rumah yang tidak pernah mendapatkan itu. Dan dia ingat ketika makan setiap hari bergizi, ibu dan anaknya atau adiknya di rumah itu tidak pernah mendapatkan. Makanya mereka ingin bungkus itu, makan nasinya di sekolah dan kemudian bawa ke rumah. Baik. That's the problem of our population. Ya. Right. Kalau masalahnya adalah inaffordability, mohon maaf saya ingin ke Profesor Syafiq. Apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ini sebagai solusi, Prof, untuk menyeimbangkan antara mereka yang oversupply dengan yang tidak mampu, tapi selama ini kekurangan protein intake? Ya, jadi negara hadir dan ini penting. It is very important that the situation is being solved and bridged by Badan Gizi Nasional. Ini penting sekali dan penjelasan tadi itu secara filosofis menurut saya tepat ya, karena jurang antara supply dan inaffordability tadi, ya itu sebenarnya masalah akses. Jadi akses itu bukan hanya availability-nya, tapi juga affordability dan acceptability-nya. Acceptability tadi udah disampaikan, misalnya ada daerah yang senangnya serangga gitu ya, tapi ada daerah yang nggak suka gitu ya dengan serangga. Saya kira ini perlu pengaturan yang cermat dan pasti sudah diperhitungkan juga bahwa nanti akan ada variasi ya, variasi antar wilayah, ada variasi di mana variasi itu juga ditentukan oleh aspek kultural, di samping aspek supply ya, aspek ketersediaan. Tapi apa yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa negara hadir di sini. Ya. Yang selama ini tidak ada gitu. Nah ini yang menurut saya satu terobosan yang sangat penting sekali. Baik, Prof. Mungkin juga yang menjadi perhatian adalah apakah sebenarnya kita setuju dengan program makan gratis tadi sudah disampaikan semuanya, tapi kemudian praktek di lapangannya untuk memastikan konsisten. Budget dari atas sampai dengan the variety of food put on plate sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan kebutuhan protein anaknya. Apakah Anda sudah melihat konsistensi itu? Ya ini kalau konsistensi perlu waktu lebih lama ya untuk kita ukur, udah pasti gitu. Tapi menurut saya perencanaan di awal sudah menunjukkan niat ya, itikad untuk atau intensi untuk menjalankan ini secara konsisten dan secara terkawal dengan cukup baik. Tadi udah disampaikan, mungkin dalam hal ini Pak Dadan bisa bantu jelasin bagaimana perencanaan ya, terutama terkait dengan konsistensi dari mutu. Kalau saya pedulinya dengan mutu protein nih terus terang. Karena bagaimanapun protein hewani tidak bisa digantikan protein nabati gitu. Nah ini yang saya kira mungkin bisa dilanjut. Konsistensi mutu Pak, silakan. Ini, prioritas kita adalah mutu. Jadi di setiap satuan pelayanan, 30.000 itu akan ditempatkan 30.000 ahli gizi. Saya nih ahli serangga, program studi proteksi tanaman, tapi mau promosikan ahli gizi Pak. Jadi di seluruh satuan pelayanan 30.000 itu akan ada ahli gizi. Dan inilah yang meramu seluruh menu berbasis karakteristik daerah, tapi Badan Gizi akan menentukan standar komposisi gizi. Jadi untuk anak TK misalnya itu cukup 450 kalori, kemudian anak SD itu sekitar 500 sampai 500 kalori, SMP sampai SMA 600 sampai 700 kalori. Ini harus dipenuhi setiap hari. Ya. Dan komposisinya harus 30% protein, 40% karbohidrat, 30% serat. Itu harus dipenuhi. Nah ini kemudian, yang kemudian jadi kontroversi, cukupkah itu 10.000? Hasil percobaan kita selama 11 bulan menunjukkan itu, karena kami tidak membeli paket makan. Jadi jangan seolah-olah kita berangkat ke warung Tegal, kemudian memilih menu yang ada di warung Tegal 10.000, bukan. Kita set menu itu 1 bulan. Misalnya katakanlah hari Senin kita masak telur balado dengan sayur bayam, dengan buah, jeruk. Nah, bahan baku untuk meramu itu berapa? Itu yang kami bayar, at cost.
Kemudian nanti tenaga kerja kita bayar at cost, delivernya kita bayar at cost. Jadi 10.000 itu sesuatu yang sudah kami alami selama 11 bulan dan itu cukup. Baik. Untuk daerah Jawa, kalau luar Jawa nanti kita akan sesuaikan karena kami baru akan melakukan uji coba di 150 titik mulai Desember ini dari Sabang sampai Merauke. Baik. Nah, nanti kita lihat apakah standar harganya akan kita dapatkan sama. Tapi yang jelas Badan Gizi akan membayar bahan baku, bukan mempengaruhi porsi makan. Dan Right. itu untuk makan dengan 3.000 orang dengan bahan baku pasti jauh lebih murah dibandingkan yang 100 orang. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong soal free meal program, Bu Gaby, how does Java actually can contribute to the free meal program? You mentioned about Java for Kids, which initiate a program of 1 egg for a day, which is to me very excellent. But then eventually, as this program is going on, right, how can Java actually contribute to the government's program? Well, first and foremost, I think Java's mission of producing efficiently, I think is very important because as Prof Dadan mentioned that in the end 10.000 itu cukup. Tapi yang penting ya itu merupakan benar-benar ya protein yang as Prof Safik mentioned itu protein yang benar akan nutrisikan and make a difference, make the real difference. So I think at the heart of it, Java is always here. Kita hadir, kita konsisten untuk keep on innovating and using the very best practices in the industry to produce protein hawani yang bermutu, safe, and we consistently try to challenge ourselves to make that as affordable as possible because we believe that that's the right of all the Indonesian people for that. Lebih dari itu sebenarnya Java juga sangat ingin untuk kolaborasi dan untuk sharing our learnings dalam 50 tahun ini kita sebenarnya pernah ada school milk program dari Greenfield, kita juga pernah ya ini 1 egg a day, 1 telur tuh sebenarnya telur tuh udah merupakan unit yang gampang gitu kan. Jadi kita tinggal membaca oke, they eat the egg and ya kita juga bisa bantu dari kelebaran network kita, distribusi kita yang across the whole of the nation. We can help in the implementation, in the governance of some of the program outcomes ya. Nah, ini yang sebenarnya mungkin private sector juga bisa bantu dengan posisi kita yang sudah established, let's say in the distribution exactly. So that's why I was mentioned earlier that the lean value chain is very important. Tadi Prof Safik juga udah mention the importance of logistical challenges, gimana kita akan lakukan. Dan ya tadi yang I really would like to highlight is kita sangat kagum government is so clear and dynamic and very very consistent in their messaging that mereka hadir. They are really here to capture all these challenges. They're not shying away from the challenges and they're not using it as an excuse kan. Jadi terbukti dari Prof Dadan sudah show us behind the curtain cara memikir tentang oke, kalau anak PAUD dikasihkan porsi apa dan segalanya itu hal-hal itu yang kita merasa wah ini sangat memberikan kita semangat gitu. Jadi sebenarnya government is not shying away from those problems and we are riding behind you as you guys are the leaders kan, the government is the leader to really membuat terobosan dan kita sangat bersedia untuk support the form. Yeah. This is what collaboration really is between the government and private sectors. Would you like to add something, Prof? Yes, I think this is excellent. Yeah, how the private sectors would support the government in a way that is beneficial to the people. Yeah. So the benefits is for the people. And I think it is very important that the government and private sectors work together. And of course, academics will be everywhere. Yeah. So don't worry, of course, we are going to support with our research, with our inputs. But I think this is a very good start. That the collaboration between government and private sectors, especially in Java as a protein industry, I think it is very relevant to help government in tackling the
malprotein issues in Indonesia. Thank Before you. moving on to Pak Dadan, sebelum saya bertanya ke Pak Dadan, maybe you can touch upon just shortly about the multiplier effect that Java for Kids created. Because I learned from your presentation that it's not only about the kids, but also the parents and teachers. What kind of multiplier effect created by Java for Kids, Gap? Well, we made a conscious decision to focus on education when we started the Java for Kids program, and even as we evolved and refined the program, we always bring it back to education because we believe that that's where the lasting and snowballing effect exists. I think it's very clear from Prof. Safik's presentation that there's still so much misinformation around food and actually around what is needed at different development steps in the child's growth. And I think one thing that we recognize is that when you're equipped with the right knowledge, I believe as Indonesia also memang betul saat ini mungkin banyak yang masih kurang mampu untuk afford that. Tadi Pak Rajendra bilang $4 a day, right? To have a nutritious meal. And we are of course trying to help to lower that price down so that availability of food can be less than $4 for Indonesians ya. Tapi memang banyak yang belum mampu mungkin untuk provide that food. And I think that's the role of the Barang Gizi untuk fill that gap ya. Tapi selain itu kalau misalnya kita melihat Indonesia ekonomi sudah maju, I expect the economic status juga akan naik. Jadi sebenarnya ada salah satu mungkin anekdot ya. Jadi kita di Java for Kids yang di Gresik, kita melihat sebenarnya di Gresik itu fairly high economic status. They have uang jajan, anak-anak kecil tuh ada uang jajan gitu. Tapi mereka cenderung beli dengan uang itu yang sebenarnya cukup untuk mereka beli yang lebih more protein, bergizi segala. Tapi akhirnya mereka beli jajanan yang tasty kan. Ya memang mungkin itu that's our curse. You know, in Indonesia we make very tasty food. Tasty food yang nggak tentu. Jajannya ya ciki-ciki begitu ya. Or like nasi dengan Indomie di atasnya gitu kan. I mean that's a very, to be honest, I'm guilty of that too. Cuman this is a problem. Jadi mereka tuh sebenarnya ada uangnya, tapi parentsnya dua-duanya, orang tuanya tuh double income. Mereka dua-dua kerja. Dan yang mereka tanyakan ke anaknya, apakah udah makan? Oh sudah. Kenyang. Jadi calorie sufficiency itu we are achieving that. Yeah, calorie sufficiency, we're achieving that. We're not achieving the correct balance of nutrition. Yeah. Tiga warna tadi Profesor menjelaskan. The varied food, right? The varied meal plan terdiri dari at least 3 warna. Mungkin waktu kita sudah habis, Bapak Ibu, tapi kita akan membuka Q&A session. Saya akan memberikan kesempatan sekali lagi Bapak Ibu, apabila Anda ingin bertanya, please scan the barcode on your name tag. Di situ ada barcode Anda untuk berpartisipasi. Ada question 1, bagaimana dengan rencana pemberian susu untuk MBG? Apakah masih tetap bisa memberikan susu dengan pagu anggaran 10.000 per pax? Please illuminate nih Pak Dadan, MBG ini apa Pak? Tentu saja karena MBG ini apa Pak Dadan? Makan bergizi gratis. Oh, makan bergizi gratis. Ya, tentu saja karena di daerah kan kita berbasis sumber daya lokal. Di daerah di mana sapi banyak, susu diproduksi lokal, susu akan menjadi bagian dari makan bergizi gratis. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Badan Gizi ini membuka new emerging market. Jadi kalau Japa sekarang berjuang menjual produknya itu hanya di kisaran 30% penduduk Indonesia. Yang lebih dari 60% itu sebetulnya berat untuk membeli produk-produk Japa. Badan Gizi itu hadir untuk membantu itu. Jadi seperti contoh ya. Nah, Nusa Tenggara Timur itu punya anggaran hanya 2 triliun per tahun. Badan Gizi akan kirim 8 triliun hanya untuk membeli produk-produk lokal. Jadi 85% nanti untuk produk pertanian yang akan dideliver ke anak-anak yang di sana 35% stunting. Jawa Barat hanya punya anggaran 31 triliun. Badan Gizi akan kirim 40 triliun ke Jawa Barat. Karena 12 juta anak didik ada di Jawa Barat dan 60% tidak biasa minum susu. Tidak biasa melihat gizi seimbang. Jadi Badan Gizi itu meng-create new emerging market. Dan dengan demikian sebetulnya maka butuh kontribusi dari berbagai pihak ya. Karena tidak mungkin dihandle oleh sumber daya lokal semata yang dalam waktu singkat tidak akan bisa menyiapkan itu dalam waktu secepat-cepatnya. Saya kira itu kami hadir sebagai representasi negara, sebagai bagian dari investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah justru produk-produk pertanian yang selama ini mungkin sangat sulit diserap oleh pasar. Banyak program pemerintah termasuk Java memberikan
CSR untuk memproduksi, ayo kita budidaya ikan, budidaya ayam, budidaya lele, ayo kita produksi sayur. Ujung-ujungnya tidak ada yang mampu menyerap pasar tersebut. Nah, Badan Gizi akan hadir untuk menyerap pasar-pasar tersebut. Artinya, karena setiap hari satu satuan pelayanan akan butuh 200 kg beras, 350 kg ayam atau 350 ekor ayam setiap hari, atau 3.300 telur setiap hari, butuh 600 liter susu setiap hari, 350 kg sayur setiap hari. Jadi ini kebutuhan yang sangat besar untuk satu satuan pelayanan. Kalau ada 30.000 bisa bayangkan berapa yang harus dibutuhkan. Oke. Artinya 10.000 cukup susu masuk ke dalamnya. Insya Allah, karena yang kita beli bahan baku. Baik. Tenaga kerjanya at cost, kemudian nanti ketika satuan pelayanan dibangun infrastrukturnya oleh swasta, kita juga akan berikan apresiasi terhadap itu sehingga investasinya bisa balik dalam waktu 3 tahun, dan 10.000 itu adalah untuk membeli bahan baku yang akan dideliver kepada anak sekolah dengan standar gizi yang memang diharapkan memenuhi kebutuhan gizi. Oke. Pertanyaan kedua, tanggal 2 Januari apakah jadi diluncurkan secara nasional program makan bergizi gratis ini, dan media menyebut sekitar 900 lokasi. Mana Tentu saja, saja, Pak? karena kami sekarang sedang mencoba di 150 titik, dan kemudian sumber daya kami sudah akan dikirim selama sebulan ini untuk menyiapkan 937 titik, bukan 900. Dan nanti 2.000 titik di April, 5.000 titik di bulan Agustus. Wow, 5.000 titik di bulan Agustus. Boleh dong kita beri aplaus yang meriah untuk proyek ambisius ini yang kita pun sangat mendukung secara penuh. Pertanyaan ketiga, apakah sudah menggandeng swasta? Because collaboration between private sectors, government, and also academics Ini is kan belum important. terjadi, tapi pasti dibutuhkan. Sudah menggandeng swasta untuk jadi supplier, Pak? Tentu saja, karena pasti semuanya swasta, nggak mungkin negeri. Ya, masyarakat, UMKM, koperasi dan lain-lain kan juga swasta. Ya kan, untuk wilayah-wilayah yang mungkin tidak akan cepat memenuhi kebutuhan suppliernya ke Badan Gizi, pasti kami akan membutuhkan rantai pasok nasional. Ya. Tapi tentu saja harus tetap bekerjasama dengan UMKM, koperasi dan sebagainya sebagai distributor. Siap. Supaya cipratan ekonominya lebih merata, karena ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Nilai tukar peternakan itu paling rendah nasional, 102. Itu menyedihkan. Karena orang yang beternak, antara hasil usaha dengan pengeluarannya, itu plus, tidak akan mungkin bisa nyokolahkan anak. Itu kalah dengan tanaman perkebunan yang bisa sampai 156. Artinya orang yang bergerak di bidang tanaman perkebunan, itu bisa investasi. Sementara yang bergerak di peternakan, itu hanya menghasilkan usaha dan kemudian habis untuk konsumsi. Nah, salah satu tugas kami setelah hasil ratas bidang pangan dengan Pak Presiden, bagaimana Badan Gizi bisa menetapkan pembelian di atas harga HPP untuk makan bergizi. Baik. Ingin mirip seperti di India, di mana seluruh petani di India itu diberikan minimum supporting price, yang kalau harganya di atas minimum supporting price boleh jual ke swasta, tetapi ketika padi itu sampai di penggilingan, 91% dibeli oleh the Food Corporation of India. Jadi petaninya makmur, penggilingan makmur, swastanya makmur, negaranya punya pasokan beras yang cukup. Dia bisa memberikan makan 1,5 miliar dengan cadangan 1 tahun, dan kemudian bisa mengekspor ke Indonesia. Bisa memberikan beras 555 kilo per bulan kepada 800 orang miskin. 800 juta orang miskin di India. Jadi kita ingin mencontoh India juga. Baik, terima kasih Prof. Dadan atas insight-nya. Ini mungkin terakhir dari masing-masing panelis, karena waktu kita sudah habis. Kesimpulan, very short last words. Maybe starting from you, Professor. Mari kita tingkatkan gizi anak-anak bangsa, supaya Indonesia bisa makin berjaya dan kita dapat mencapai situasi atau era yang disebut sebagai Indonesia Emas. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan berbagai kegiatan dan dengan hadirnya Badan Gizi Nasional yang tadi sangat baik sekali. Masih boleh lanjut? Enggak. Sedikit saja, Prof. Dikit aja. Waktunya sudah habis sebenarnya. Itu udah ada. Oke, Time's baik, up, cukup. merah banget. Oke. Saya
Saya kira itu, jadi mudah-mudahan apa yang diupayakan saat ini oleh pemerintah dan juga dengan dukungan dengan kolaborasi sektor swasta, saya kira akan memberikan dampak yang nyata bagi perbaikan gizi anak-anak bangsa. Terima kasih. Amin. The optimism is in the air. Silakan Ibu Gaby. We salute the government's dedication to this cause to improve and invest into the nation's future. And we are here to support and collaborate in every way we can. We are excited also for what's coming ahead. And we are looking forward to growing together. Yeah, that's very important. Thank you so much Ibu Gaby. Bapak silakan Pak Dadan. Baik, makanan bergizi adalah merupakan investasi terbesar pemerintah Republik Indonesia untuk menyiapkan SDM masa depan, untuk menghasilkan generasi emas, dan dengan program ini new emerging market di-create oleh pemerintah kita, di mana uang itu sebagian besar nanti 85% untuk membeli bahan baku yang bergerak di bidang pertanian. Jadi dengan kegiatan ini sebetulnya yang diuntungkan adalah pelaku di bidang pertanian, yang itu semua bahan bakunya kami beli untuk diolah, untuk diberikan ke anak-anak yang kekurangan nutrisi, sehingga mereka akan tumbuh dengan optimal. Baik. Smart dan optimal. Saya kira Semoga, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga jika ada dari audiens atau dari kita yang masih ragu soal program makan bergizi gratis, dengan sesi ini kita jadi lebih terbuka, jadi lebih paham ternyata memang ini yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. So terima kasih sekali, boleh dong kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga orang narasumber. Dan kami bersilakan untuk berdiri di depan meja, Ibu Gaby dan juga Pak Dadan dan juga Prof. Syafiq. Sambil saya akan mengundang Bapak Rahmat Indrajaya untuk menyampaikan token of appreciation. Pak Dada kami persilahkan untuk memberikan token of appreciation to the three panelists. We learned many things, many invaluable insights. One of the insights we got was from Ibu Gaby. Stated that early childhood nutrition improves cognitive development and resulting in 46% higher earnings in adulthood. And this is consistent with the data produced by UNICEF. And JAPA is also producing Indonesia Food Security Review. This is a study released by JAPA, where ready-to-cook food is the most ideal for Indonesia, especially in rural areas. And nutrition is a great investment as well, as $1 spent on nutrition returns $16. Alia. Yes, very insightful panel indeed. Hopefully the discussions that we did today would spark and gave good insights on what needs to be done for Indonesia to reach the food security and sufficiency, and as well to strengthen our blue food that brings blue economy and the people's welfare. And finally, the key to empower the next generation is, of course, the balanced diet, where government comes into the frame of nutritious food program, giving access to people, especially to give essential benefit to the kids coming from the poor family. Right. And and it's also sounded all around in all sessions that PPP is the key to the success to this ambitious yet very much needed program. And JAPFA has been and will still continue to support nutritious food program and food security, especially from the livestock and animal proteins. And hopefully this will trigger as well others to give their support for our government and for Indonesia. It's really great that we had this very session, the third session, because personally I was quite pessimistic about the free meal program. But from what Pak Dadan explained today, indeed. and also Professor Syafiq and also Ibu Gaby, I'm now 100% optimistic about this free food program, that it will enhance the quality of children in Indonesia. As this is very shocking to me personally, like To hear 85% of Yes. Indonesian children are deficient in protein intake, and this program, this very program, hopefully will fulfill or close the gap. Hopefully no more kids that would never see milk or never tasted the taste of eggs or other animal proteins that are very, very beneficial for their health and growth as well.
And of course, would like to thank everyone, like all of the guests here that have been staying until the end of the program, because all of the sessions have been very, very insightful and very valuable insights that we get from all the speakers. We do hope that we can all support the program of the government, and thank you very much, JAPFA, for always being committed to support this as well. Let's give a big round of applause for JAPFA and for all the participants, for all of Yes. you who have invested your time in joining us today, and hopefully the discussion sparked throughout our session give you good knowledge, invaluable insights about how important it is on the role of nutrition to our body. Absolutely. And just a reminder for anyone who's using the interpreter devices, please kindly return them to the area of the registration, which is located outside this ballroom. And once again, we thank you. We thank you for your support. We thank you for your participation. And we look forward to seeing you again in the next event. I am Rahma Alia. My name is Rory Ashari. Ladies and gentlemen, thank you so much once again for participating with us and for investing your time with us today. And we do really hope to see you again soon. Thank you and Goodbye.